Pozdrav svima! U ovom videu govorim o jednom od dosadnijih i upornijih neprijatelja svakog baštovana, a to su puževi. Pitanje bi bilo zašto puževi prave tako veliku štetu na povrću. Ovdje ću prvo da predstavim koje vrste puževa prave štetu, potom opisujem kad su najaktivniji i na kraju videa ću dati neke predloge kako da se zaštiti povrće od pretjerane štete. Mnogi misle da su svi puževi slični, ali postoji važna razlika između puževa sa kućicom i onih bez, takozvanih golača. Puževi bez kućice, posebno invazivna vrsta poput španskog golača, predstavlja veliku opasnost. Za ovu vrstu kažu da nema prirodnih neprijatelja kod nas, to ne znam. Aktivni su noću i kada je veoma vlažno, a hrane se listovima, stabljikama pa čak i plodovima u nekim situacijama. Na biljkama ostavljaju nepravilne rupe i sluzave tragove. Najčešće napadaju salatu, kupus, pasulj, krastavce, mladi rasad i začinsku bilje. Ovdje ću sad navesti sve vrste puževa golača koje možemo sresti kod nas u povrtnjaku. Tu ću ispisati njihove latinske nazive da bi se bilo sigurno šta je šta, a ja ću samo da spomenem njihove narodne nazive koji se koriste u regionu. Prva vrsta jeste španski golač. Druga vrsta ima narodni naziv sivi golač ili mrežasti golač zbog šara na telu. Treća vrsta jeste ona pod nazivom poljski golač. Četvrta vrsta koristi naziv crveni puž golač, mada se ona ređe sreće. Peta vrsta ima naziv budimpeštanski puž golač. I šesta vrsta koja se može kod nas naći, malo ređe, ima naziv veliki puž golač, a povremeno ga nazivaju zbog šara i leopard puž. Sad dolazi na red puževi sa kućicama, poput vinogradarskog puža ili vrtnih puževa. Također se mogu sresti u baštama, ali najčešće nisu toliko problematični kao puževi golači. Oni ponekad grickaju lišće, ali se uglavnom hrane raspalim biljem i nisu toliko agresivni. Evo kompletnog spiska svih vrsta puževa sa kućicama koje možete povremeno sresti u svom povrtnjaku. Na prvom mjestu jeste vrtni puž ili obični puž. Na drugom mjestu jeste vinogradarski puž, ponegdje ga nazivaju i beli puž, mada ne znam zašto. Na trećem mjestu se nalazi vrsta šareni puž ili šumski puž. Na četvrtom mjestu je vrtni šareni puž. I na petom mjestu se nalazi sivi puž, mada su oni uglavnom prilično sitni. Ovdje ću opet da ponovim da veću štetu prave puževi golači nego oni sa kućicama. Također treba znati da od ovdje nabrojanih vrsta puževa neke vrste ponekad prave manju štetu, jer trebaju da se pogode uslovi, na primjer da ih ima mnogo, da su biljke mlade i da je odgovarajuća temperatura i vlažnost vazduha za njihove aktivnosti. Ovdje ću vas pozvati da napišete u komentarima sa kojim puževima vi najčešće se srećete i da je to vezano za rad u povrtnjaku. A možete da spomenete u komentarima i ako za neke vrste koje sam ja ovdje spomenuo sa slikama koristite neke druge nazive u vašem kraju. Što se tiče aktivnosti, puževi su najaktivniji u proleće i jesen kada je vlažno,
a temperature su između 10 i 20 stepeni Celzijusevih. Pojavljaju se najčešće noću, posle kiše ili zalivanja i tada izlaze iz skrovišta, ispod kamenja, dasaka, korova i gustih biljaka. U proleće je najopasnija njihova pojava zato što su biljke mlade i oni mogu bez problema da naprave veliku štetu prilikom hranjenja. Ako u povrtnjaku ostavljate previše organskog otpada, vlažnih površina ili zatravljenih ivica, puževi će se brzo razmnožavati. Neke vrste polažu i preko 300 jaja godišnje, pa ukoliko ne reagujete na vreme, za samo nekoliko dana možete ostati bez useva. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Poljoinfo YouTube kanal. Ukoliko vam je ovaj video o puževima interesantan, pozivam vas da ostavite like ili komentar, a ako su vam teme o poljoprivredi uopšteno interesantne, možete da se pretplatite na ovaj naš kanal. Što se tiče zaštite od puževa, postoji više načina da suzbijete puževe, a najbolje rezultate naravno daju kombinovane metode. Prva metoda jeste ručni lov, uveče uz bakterijsku lampu, lako ih možete pokupiti sa biljaka i skloniti na neko mjesto daleko od povrtnjaka. Druga opcija su zamke, komad daske, kartona, vlažne krpe ili posude sa pivom ili palentom privlače puževe. Postoje i neke druge stvari koje se mogu ubacivati, a sve sa ciljem da se puževi na to skupe. I ujutro se samo to pokupi i oni se odnesu negdje dalje. Treća stvar su barijere oko biljaka, pospete usitnjene ljuske od jajeta, pepeo, krečč ili piljevinu, jer puževi ne vole grube i suve površine. Ovo je malo teže sprovesti ako je povrtnjak jako velik. Zatim dolazi jedna metoda koja je veoma bitna, a to je da se uklone skrovišta. Sve što se zadržava vlaga, kao neke gomile dasaka, cigala, kao što su stari panjevi, zatravljene ivice bašte, treba da se očisti, jer se onda puževi neće tu zadržavati. Jedna od metoda također koja može dati određeni rezultat jeste zalivanje ujutro, u slučaju da je to moguće. Na kraju sad da spomenem jeste sadnje rasade povrća. U toj situaciji se u povrtnjaku postavljaju biljke koje su već ojačale, dok iz direktne setve se dešava da biljke, čim se pojavi par listića, puževi naiđu i pojedu veliki broj biljaka. Tu su još neke metode kao biološke, to jeste podstaknite prirodne neprijatelje, to su ježevi, žabe, ptice. Također i posipanje bioloških preparata na bazi gvožđe fosfata su efikasni, bezbedni su za ljude, životinje i pčele. Mada ove metode mogu da zvuče uopšteno, treba ih prilagoditi svakoj situaciji. Naprimjer, kada je jež u pitanju, on se sreće dosta često, ali ga ne treba uzimati u ruke i uznemiravati da bi se što duže zadržao u blizini povrća. Tu je naravno i opcija hemijske zaštite. Kada su u pitanju hemijska sredstva, ovdje ne bih ništa posebno preporučio. Tu preporuku možete dobiti u poljoprivrednoj apoteci, ima dosta sredstava koja se koriste, ali ću reći bez obzira za koje se sredstvo odlučite da bi trebalo da se pridržavate onoga što piše na uputstvu. Sad kao neki zaključak na kraju moram da kažem da puževi nisu baš bezazlena opasnost u povrtnjaku, posebno ako se ne kontrolišu. Mogu potpuno da unište trud cele sezone. Znači, preventivne aktivnosti, sklanjanje određenih pozicija gdje se oni mogu zadržavati, praćenje stanja i njihove brojnosti na terenu i da se na vreme reaguje. Kombinovanjem raznih metoda za smanjenje broja puževa će dati rezultate i na kraju će povrtnjak da vam bude zahvalan. Ovim polako završavam ovu epizodu i pozdravljam vas do narednog videa.